Hello, hello, hello. Hold on a sec. Sis Rifa Nahdahawari. Sis Rifa, yeah. What a good avatar with you there. Keren ya avatarnya, by the way. Hello, hello, bro. How you doing? Yes. Wow, Sis Rifa, please welcome. I'm not really sure, but I guess this is my very first time to see your name here in this class. Is it? No, Okay, I'm so sorry if I didn't pay my careful attention on you, Sis Rifa. it's okay, it's okay. However, that's such a cute avatar. How to make that? I want to make one, I think. Keren ya avatarnya. Okay. Sis Rihanna, please welcome Sis Rika Yosepa. Please welcome to you too, however. Okay. Wow. A lot of people here. Yeah, good evening, Sis Rika. Sis Rihanna. Duori, yeah. By the way, I don't know where's your other sisters, other Rika sister ya, Sis Rika. Sis Rika Kinanti ini belum hadir, by the way. Okay, Bro Wangsit, please welcome to you too. Wow. Hello, good evening, everyone. Yes, good evening, bro. I wish you had such a great weekend, yeah, last week. Yeah. Oke, Bros and Sis, FYI aja ya, ini speaking of Bro Wangsit's assignment, pas waktu hari Jumat kan kita ada speaking exam ya, dan Bro Wangsit pada waktu itu tuh belum dapat kesempatan memang gitu. But you know what? What he did? He made a video and then he uploaded it to YouTube. And that's really something since I thought he gave such a intention effort ya untuk ngerjain tugas Bro Wangsit se-effort itu. And luar biasa, bro. Saya put appreciate on that gitu ya. Sampai di-upload ke YouTube gitu. Thanks a lot for your serious effort ya Bro Wangsit in doing your assignment. Anytime, anytime. Uh, do you crave for a feedback, bro? I mean, if you want Bro Sep to give you feedback related to your video, I would. Karena apa namanya? Barangkali Bro Wangsit hanya ingin submit aja juga jadi masalah ya, bro ya. Bro Sep selalu coba make sure mengenai hal ini karena Bro Sep pernah ada experience yang kurang bagus gitu ya, regarding to feedback gitu. Pernah ada yang bisa coba berikan feedback, tapi these participants itu nggak terima ya di feedback dan Brosep jadi kayak oke, mungkin Brosep harus make sure terlebih dahulu. But if you'd like, I would be glad to give that to you. Okay. Well, so please let me know ya Bro Wangsit ya kalau nanti ini. Please welcome to other participants. Di sini ada Sis Vera, Bro Lucky, Sis Dila, Sis Yowana. Sis Yowana udah dikerjain belum? Salah satu dari itu. Oke, Bro Ibu juga. Not really, nggak apa-apa, silahkan ya. Coba dikerjain aja. Hold on a sec. All right, I'm going to share later on. So please welcome, says, welcome back to our class here with Bro Sep. This is our third week ya. Dan ya unfortunately, sorry in advance kalau kemarin ada sedikit trouble karena beneran mati lampu ya dari jam 6 sampai jam 9, so I couldn't do anything. So yeah, we need to discuss about when we would reschedule or change the day gitu ya. Apa mau di minggu ini atau di minggu depan in our last week, which is atau the point is yang jelas adalah minggu ini minggu ketiga ya, and we still have like 9 sessions excluded this meeting says. So that's the thing. And thank you so much for you who already submitted the writing assignment till Sunday. Jadi sampai hari Minggu itu masih ada yang submitted writing assignment ke Brosep ya, and that's really awesome.
mengingat Minggu adalah hari untuk ini ya, berlibur mungkin, tapi masih submit. Bersep sangat appreciate hal tersebut ya. And please wait for the feedback, karena Bersep feedback one by one, so I need more time to resend you back the files kayak gitu. Alright, so that's the thing, the opening for me. Well, now let's try to see what we'll have here in our tonight's session. Oke. Bisa belum nanya ini ya, kabar bersensus gitu ya. The weekend, semoga weekendnya seru dan menyenangkan ya bersensus ya. With a family or beloved people there in your place. Alright. So, are you ready for tonight's session? Ini akan luar biasa sih menurut saya. Minggu ketiga ini topiknya bagus-bagus bersensus. Jadi harap bersensus pay attention really carefully ya on this, karena ini akan sangat insightful menurut Bersep dan akan sangat beneficial and apa ya, useful to be implemented in our English skills ya. Gitu. So you ready for this? Yes, Yeah, I'm ready. ready. Good. That's what we call a spirit, by the way, presenters. Okay. So this is the topic, yeah. I'm sure that some of you probably already opened the module. And this is day 11. It's supposed to be day 12, actually, but it's fine. It's day 11. This is about transitional word. Apa bersentis transitional word kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia? Kalimat transisi. Is it kalimat or Frasa. Kata. kata? Exactly ya bersentis ya. Kata, This is ya. not phrase nor either Kata. apa namanya sentence. So it's word. So it means the kata transitional. Kata transitional. What is transitional bersentis? Penghubung. Penghubung, betul ya, transisi, kata penghubung. Alright, good job to you here. Nah, kita akan coba lihat ya, bersentis ya. Sebelumnya, Brusep akan bridging dulu bahwa si this transitional word ini akan berguna di hampir seluruh skills bahasa Inggris kita. Kalau kita memang mau put attention more ke tiap-tiap skills. Entah itu di skill listening, ya, di reading, okay, di speaking, moreover in the writing one. Semua akan ada sangkut pautnya dengan si transitional word. Bersentis ya. Transitional word ini juga biasanya diartikan atau ada term lain ya, ada termination lain yang digunakan untuk menunjukkan transitional word. Dan itu adalah cohesive devices. Biasanya juga disebutnya cohesive devices. Sebetulnya sama aja ya, nggak ada perbedaan yang terlalu signifikan. Dia adalah kata bantu. Kata bantu untuk menghubungkan kalimat ataupun frasa ataupun paragraph kayak gitu. Nanti kita akan coba lihat apa aja di dalamnya. Biasanya kalau seandainya kaitannya dengan listening, bersensis ya, kayak yang kita kan udah pernah listening tuh di sana untuk purpose-nya untuk test gitu ya, official test of English. Biasanya kalau di listening, jawaban-jawaban tertentu akan hadir dan muncul pasca si transitional word. Oke. Contoh kayak Bro Sapniat is actually a teacher. However, nah gitu ya. However, he also sells blah 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 gitu ya, atau he's also a businessman. Nah, jadi si jawaban intinya dari soal listening itu biasanya akan muncul di kata setelah transitional word kalau memang ada. Di reading juga sama bersensis ya. Kemudian di speaking, transitional word ini akan menunjang skor kita. Oke, semakin kompleks kalimat yang kita gunakan, semakin apa namanya? Nggak semakin banyak. Ketika kita memasukkan transitional word yang pas dan tepat di speaking, itu akan nge-boost skor kita. Pun juga di writing.
Oke, untuk meningkatkan poin penilaian coherency, ya, coherency, biar nyambung gitu antara paragrafnya. Nanti kita coba lihat ya contoh writingnya punya Bruce and Sis. Siapa tahu udah ada yang pakai transitional word. Oke, ini file yang nanti Bruce akan share ini belum versi yang revisi karena yang versi belum selesai ya. Di versi yang masih di awal. Oke, sampai sana bisa diikuti Bruce and Sis? Yes. Yes. God. Jadi itu urgensi kita belajar transitional word ya. Well, okay. Apa nih? Ask partners about the lesson that has been doing and running for 10 days. What is the improvement? What is the thing that we are still struggling for and what makes it difficult? Ada yang mau jawab nggak, Bersenses? Ada yang mau sharing nggak mengenai ini? Sebelum kita move ke next. Yes, I want. Sis, you wanna? Yes. Sure, come on. Ini feedback ya untuk kelas kita selama 10 pertemuan terakhir. So, what do you think, Sis Yona? Oh, 10 hari ke belakang ya, bukan ke depan. Yeah, that has been doing and running, yang telah berjalan dan telah kita Oh, lakukan ya. selama 10 hari ke belakang. Oke. Oke. Okay. Okay. Thank you. The first question, what is the improvement for my personality? The improvement is we are all the member, especially me, improve about how to more confident and more addition word grammatical. For myself, I actually maybe in 7 days or 10th day later, I will take a test, and one of test must not must should to teach with English. So we are uh, 10 or 15 minutes micro teaching, but I think with Okay, Indonesia, micro-teaching. because I teach physics science, but I just now tonight so little nervous here because probabilities to speak and teach with English. So with this class, especially for 10 days, yeah, it prepare for myself to fair this day. Okay. Yeah, and I just still struggling here today and until the days after. Maybe that's all for me. Yeah. Thanks a lot, Sis Yona, for sharing or for giving us feedback, yeah, regarding to our 10-day sessions back then. That's great, though. It means that if you will face such a test for the micro teaching test 2 weeks to go or 10 days to go, it's better for you to be actively participated in this class when Bruce App, let's say, provides speaking section or speaking practice. Okay, Sis Yowana, termasuk yang lain juga barangkali bersensis ada kepentingan yang hampir mirip sama Sis Yowana. Silakan untuk berpartisipasi lebih aktif ya ketika buka sesinya gitu. Oke? Okay, thank you, bro. Yep. Good. Thanks a lot for that. Well, Brusenses, ada lagi bro-nya ada yang mau coba nggak kira-kira sharing this biar Okay. balance ya one by one. I'll try it. Bro Wangsi, definitely for you, please. Yeah, honestly, there is a lot of improvement when I join this class. There are some a new vocabulary and I can speak with
the other partner, and in this class, beside we learn about speaking, there are a lot of sessions that we learn about grammar. Yeah. I think maybe for someone, for the other persons, grammar, it is not really important, but for me, because my my foundations, it is not too good, because I do not learn from grammar. So directly speaking, sometimes I still confused. What is the right formula? What is the right pattern? So when maybe not Right. every session, but in a special session that you include grammar, it can help me to know about structure, something like that. Because when we speaking, but sometimes we forget that there is a structure or grammar that it is a need that we must concern to. It's for me, and I do not know. The more I learn English, it seems that the more things that I still didn't know. You're Yeah, right. That's correct. I yeah, think legit. a lot of oh, I do not know with this thing. Yeah, the more I learn that there are a lot of things that I must know, I must learn about that. Exactly. Yes, you're right. Okay, it's but overall is good. Thanks a lot. Thanks a lot for your feedback or for your testimony, Bro Wang said. However, it's as Bro Wang said, Bro Sinces, yeah. However, grammar is a part of language, so we cannot run away from it all the time. Kita pasti bakal berhadapan dengan hal tersebut ya. But you know what, the essence point is when how's the way of the teacher or the facilitator deliver it gitu. Kalau seandainya deliversnya enak and also easy to understand, ya that's good. But probably if the facilitator delivers the grammar topic with lots of confusion ataupun mungkin juga dengan hal-hal yang kurang berkenan gitu ya, mungkin akan berefek pada ketidakfahaman bersensis ataupun ya all of you as participants, and that's becoming my concern definitely, termasuk yang topik ini. However, thanks a lot for the feedback and testimony. Bersensis, if you have any constructing feedback, for me, particularly as your tutor, for the past 10 days, please just let me know on my private WhatsApp, okay? So that's the thing. Well, now let's next to our main lesson time. Okay, so we have actually the theoretical definition of transition word. Tapi bro, saya yakin ya, business pasti udah fully notice of it. Ada yang mau coba latihan reading and translating nggak di sini? Langsung. Can I? Sure. I need at least 2 people here. The first one to read this paragraph at the second one to translate it. Well, Sis Rifa. Yeah. Okay, would you like to read this paragraph or translate it? Oh, maybe I will translate it later. Oh, you choose to translate it. All right, hold on a second. How about Sis Rihanna? Is it okay for you to read these? Yes. Paragraph? Okay, I will read this paragraph. Good. Let's go. Okay. What is transition words? Transition words illustrate relationship between other words and phrases. Although students are generally taught to use transition words at the beginning of sentence, this is not the only place they are used. This is the decisive point where the sentence core message is communicated.
Not every sentence contains a transition word, but when one does, the transition word is usually critical to its question or statement. All right, that's great. Thanks a lot, Sis Rihanna. I think you're quite good reading this. Now let's next to Sis Rifa. Ya, tadi ya. Sis Rifa. Oke, Coba. Now it's your turn to translate this. Come on. oke, waktunya belajar. Apa itu kata transisi? Jadi kata transisi itu mengilustrasikan hubungan antara kata-kata dan frasa-frasa lainnya. Walaupun siswa secara umum udah diajarkan untuk menggunakan kata transisi itu di awal kalimat, tapi itu bukan satu-satunya penempatan atau penggunaan dari kata transisi tersebut. Penempatan poinnya di inti kalimat, di inti kalimat, di inti pesan kalimat itu harus dikomunikasikan. Tidak semua kalimat tidak semua kalimat terdapat kata transisi, tapi ketika ada kata transisi biasanya menunjukkan, mengkritisi pertanyaan atau statement pernyataannya. Okay, nice translation, Sis Rifa. Both of you, Sis Rihanna and also Sis Rifa, ya. Duo R's. Thanks a lot for doing that. However, Bersenses, that's the meaning, betul ya. Jadi si kata transisi ini tuh Bersen pengen underline di sini aja sih sebetulnya. Kalau awalnya udah lah ya, ini template dan sangat bisa diketahui. Tapi di sini, not every sentence contains a transition word, but when one does, the transition word is usually critical to its question or statement. Jadi di sini poin yang paling kita harus ketahui bahwa nggak setiap kalimat itu harus dan akan selalu mengandung kata transisi, bersenses. Okay? Kalau setiap kalimat ya, literally setiap kalimat mengandung kata transisi, bukan biasanya itu nanti jadi aneh justru ya. Karena kita juga perlu kalimat-kalimat yang sifatnya neutral ataupun general tanpa kata transisi. Tapi ketika ada kata transisi di sana, biasanya pertanyaan atau pernyataan yang terkandung di kalimat tersebut adalah critical, adalah main message-nya atau pesan utamanya itu justru terkandung di sana. Gitu ya. Karena mungkin sebelumnya kita ingin berstatement hal-hal yang sifatnya umum, general, kemudian kita ingin memberitahukan bahwa this is the core of the message. Ini adalah inti pesannya ada di sini nih, kalimat sebelah sini. Dihubungkan oleh kata Ibnu, Ib. transisi. Ib. Oke. Bro Lucky, hold on a Ambil second. kopi di kulkas ah, ngantuk pisan. Please wait. Oh my goodness, where's Spidey? Bro Lucky, do you mind to mute the microphone? Barusan Sorry bro, sorry. ini ya, nggak apa-apa, bocor. Biar nggak ngantuk, ngops dulu ya, silahkan bersenses. Sangat-sangat diperbolehkan. Gitu ya. Nanti kita akan coba lihat contohnya kayak gimana. So that's the thing. Nah, untuk feedback yang readingnya tadi, bersenses jangan lupa selalu mention ya, selalu mention akhiran S di setiap kata kalau memang ada. Karena ini mengandung makna, bukan tanpa sebab. Relationships, words, phrases, students, apalagi sentences. Ya. Ini tadi kata ini dibacanya decisive. Decisive means kayak yang tepat sasaran dan precise gitu ya. Oke, kemudian apalagi tadi contains, mengandung, oke, dan akhiran S pada setiap kata lainnya itu wajib dibacain bersenses, gitu ya. Sis Rihanna, I guess that's the feedback for you. Untuk Sis Rifa tadi udah oke sih menurut Brusep mengartikannya ya, udah bisa cepat juga, so that's good. Alright, semoga membantu itu ya. Kita coba lihat sekarang di sini main lesson kita, transition word. Di sini ada 7 types of transition words. Ada 7 versions ya, tipenya.
Oke, kita coba lihat dulu sekilas. Silahkan dilihat terlebih dahulu. From 1 to 3. Ada add-on, similarity, ada opposition. Kemudian ada cause, purpose, or result. Ada example, conclusion, and emphasize atau penekanan. Gitu. Coba kita lihat one by one dulu, brothers and sisters ya. Ini untuk transition word pertama yaitu add-on. Add-on means berarti apa, brothers and sisters? Penambahan. Betul, penambahan. Ya, good. Jadi manakala kita ingin menambahkan suatu contoh atau another statement di kalimat yang kita speakingkan atau yang kita writingkan, biasanya akan digunakan si transition word add on ini. Contohnya yang ini. Oke, ada coupled with, in addition, ya, atau first, second, third, atau firstly, secondly, thirdly, gitu-gitu juga bisa, and so on. Not to mention, nggak lupa untuk disebutkan, additionally, secara tambahan, furthermore, lebih jauh lagi, gitu. Nah, pertanyaan Lebih Brosep lanjut. adalah, amongst these 6, add-on, brothers and sisters, yang mana yang paling sering brothers and sisters gunakan ketika speaking ataupun writing atau typing? First, second, third. Not to mention, Addition, additionally, first, and second. furthermore. Not to mention. Not to mention, First, additionally, second, third, and so on. Furthermore, furthermore. Furthermore, Ya, betul. in Nice. addition. When speaking, it's not to mention, but when writing, it's furthermore. Furthermore, karena lebih formal ya. Yes, you're right. Betul, betul. Furthermore ini lebih formal. Not to mention ini bahasa speaking banget, brothers and sisters ya. Tapi di sini kita nggak divide tiap-tiap add-on ataupun tiap-tiap kata di sini dia masuknya ke formal ataupun casual gitu ya. Because that's too complex. Nanti barangkali brothers and sisters ingin mengetahui hal tersebut, you can do self browse gitu ya, atau self googling. Oke, nice. In addition, tambahan biasanya kalau kita menambahkan transition word di awal brothers and sisters ya, karena transition word ini tuh bisa disimpan di mana aja. Ya, kalau tadi di awal di definition yang kalimat sebelumnya, slide sebelumnya bilang katanya si transition word ini tuh biasanya disimpan di mana? Di tengah. Di awal kan, biasanya simpan di awal. Nah, si transition word ini juga bisa disimpan sebetulnya di tengah, betul, atau bahkan di Akhir. akhir. Iya, jadi bisa ditambahkan di awal, di tengah, ataupun di akhir. Kita nanti berusaha coba berikan contohnya ya, kalau seandainya waktunya masih mencukupi, semoga. Oke, itu yang add-on. Silahkan brothers ya, pilih salah satu, salah dua, atau salah tiga add-on yang atau transition word yang brothers paling oke untuk digunakan. Next, ada similarity. What is this? Kesamaan. Kesamaan atau Kesamaan. gitu ya. Similarity. Dia ada kata-katanya seperti ini ya. Ada as well as, similarly seperti atau dengan mirip gitu ya. Likewise seperti juga, ini sama kurang lebih. Equally, how about this one, brothers? Sama, Sama dengan. Sama dengan atau secara setara. Betul. Secara setara ya. sebangun. Kira-kira ada similarity, transitional word similarity yang lain nggak yang belum ke-mention di sini? What do you think? Kayaknya ada lagi nggak? Same as. Same as boleh, betul. As, same as, ya, mirip atau seperti, sesama.
yang lain kayak gitu dan lain sebagainya ya. Atau such as juga bisa sih sebetulnya, tapi harus yang mirip nanti contoh yang diberikannya. Oke, similarity ini ada ya. Ini tend to be formal hampir di semuanya ya. Mungkin kecuali as well as ini agak sedikit casual. Jadi kurang cocok kalau digunakan di writing. Equally, likewise, similarly ini mostly muncul di writing ataupun di materi reading ya, gitu. Oke, nice. Next would be opposition. How about this one? Opposition. Berlawanan. Berlawanan, oposisi, Berlawan atau contrast ya. Sesuatu yang kayak bertolak belakang. Betul. Bertolak belakang dengan statement di kalimat sebelumnya. Oke. Nah, biasanya yang apa namanya? Transition word yang paling sering muncul di listening ataupun di reading, bahkan mungkin di writing, ini yang opposition tense. Kata yang ini nih, yang paling sering muncul. Ya. However. Kalau udah ada kata-kata however, it means berti jawaban Yeah, intinya tuh di kata atau di kalimat setelah ini tense gitu ya. Jadi saya perlu memberitahukan hal ini. In contrast juga banyak, bro. Iya, in contrast juga banyak kayak in contrast, bla bla bla, gitu. Kemudian on the other hand On the juga contrary juga, Pak. yes, ya. Otherwise, Nevertheless juga, Pak. nevertheless ini sama kayak anyway by the way. Anyway, Versi lebih advanced word gitu ya. Otherwise apa artinya bersensus? Sebaliknya. Tuh, sebaliknya. Otherwise, in contrast, secara jelas. On the other hand, di sisi lain, atau ini kalau nggak on the other hand, ini apa? Bisa diganti apa? Kira-kira. Ada yang tahu nggak? Other side. On the other? side. Yes, you're right. On the other side, bisa ya. Kalau katakan on the other hand ini agak sedikit kurang preferable untuk present tense, bisa digunakan atau diganti sama on the other side. Di sisi lain, gitu ya, kalau kita artikan ke bahasa Indonesia. Oke, gitu. Si opposition ya. Alright, so that's those three first transition word ya. Kita coba lihat yang versi keempat. Cause false result in view of Exactly. due Di sini to ada sebentar. Di sini ada cause, purpose, or result ya. Cause penyebab, purpose tujuan, and result Hasil. hasilnya. Oke. Ini ada double, sorry ya business ya. Yang terakhir nih, double. Oke. Kalau yang result udah jelas banget ya businesses ya. Yang ini as a result atau juga bisa in result. Oke. As the result boleh juga. Kemudian hence kurang lebih sama. Due to. Nah, ini due to gimana businesses? Kira-kira ini masuknya cause or purpose? Sebab itu. Karena Ya, cause ya. Cause Ini sebab. another word untuk menyebutkan kayak because of what gitu. Businesses. Tapi biasanya dia kata selanjutnya itu tuh akan apa ya? Biasanya tuh cenderung ke alasan atau penyebab yang sangat jelas yang menyebabkan suatu hal itu terjadi itu kenapa gitu ya. Oke. Jakarta flood is really worse due to the heavy rain gitu. Oke, in view of dan lain sebagainya. Oke. Tapi yang paling sering digunakan sih as a result ini ya atau due to juga. Atau hence. Ini hence cukup banyak digunakan di writing by the way, businesses. So this is a good word by the way. You can try to use that. Oke. Example ini udah jelas banget ya kalau example businesses. Oke, di sini kata yang paling basicnya nggak dimasukkan justru. Apa tuh yang paling basicnya di sini businesses? For example. For example ini yang paling umum kan? Gitu.
In other word, as an illustration, for instance, ini juga sama kurang lebih kayaknya for example, business. In detail, okay, gitu ya. Alright. Such as juga bisa business digunakan di example ini. Okay. Di sana ada lagi nggak kira-kira yang example selain yang di sini business that you know ya, yang business tahu. Okay. Alright. Like as bisa nggak? Sorry, gimana? Like as. Like as? Ya. Like as. I have never seen something like that, sis, Ike. Like as. Maksudnya berusaha jarang banget membaca atau mendengar ataupun menulis menggunakan like as gitu. Kalau such as banyak ya. Atau like doang bisa kalau like doang gitu. Tapi itu super casual. Jadi kalau kita mau pakai untuk menulis itu kayak nggak bisa sis untuk like gitu ya. Okay, thank you. To illustrate boleh juga. Oke, next conclusion ini untuk menyimpulkan ya atau kesimpulan business. Itu ada to summarize, to sum up, in summary, in brief, in conclusion di sini nggak dimasukkan yang base-nya justru. Bisa tambahin dulu ya. Yes, sorry. Bro, for yang example, like I found in some writing there is E.G. Oh, again. example gratitude ya. Yeah. Itu apa namanya? Nama ini ya, sis ya. Like Kayak etc. semacam yes, betul. Tapi itu istilah yang lebih academical. Kalau seandainya sis Riva mau pakai atau business mau boleh banget. Tapi itu namanya Latin ya. Sebenarnya kebanyakan Latin. Jadi kayak apa namanya? Untuk berusaha pribadi jarang digunakan sih. Tapi banyak tulisan yang menggunakan EG gitu ya. Jadi silahkan kalau mau. In conclusion tadi sini. Thank you ya, Sis Riva. Oke. Atau the point juga boleh ya. The point is, gitu. The point intinya, gitu. So ini untuk yang conclusion businesses. Dan emphasize ini ada indeed, in fact, truly, gitu ya. Alright, so that's the thing. Oke, kira-kira dari ketujuh transition word ini businesses ada yang mau di-confirm atau ditanyakan terlebih dahulu nggak sebelum kita move ke next ininya? No. Okay. It's enough ya. It's clear enough ya so far. I hope so. Alright. Bro. Okay, Bro Rehan. If Doang sih ya. Yeah. Instead of we can categorize with what type ya? Instead of alih-alih. Instead of alih-alih. Okay, that's great question. Alih-alih sama kayak otherwise ya. Okay. I guess it's gonna be in opposition ya. Instead of blah blah blah. But this instead of is speaking language, by the way, Bro Wang said. Oh. So please use that for speaking purposes only. Gitu ya. Kalau bisa. Kalau writingnya kita bisa menggunakan option transition word yang seperti ini. Tapi ya instead of juga ya kelewat satu. Thanks for adding by the way. Padahal kita sering pakai si instead of. Yep. Yeah. What about honestly? It's the transitional word or not? Honestly, Okay, good, Sis Alice. Honestly, all right. Honestly is a part of emphasize ya, untuk menekankan kan, kayak sejujurnya, truly. Nah, makanya di sini ada truly ya. Good, honestly. Okay, jadi itu a part of emphasizement, penekanan Sis Alice. Kalau kita ingin berkata jujur gitu ya ke orang. How about by the way,
transition word or not? By the way. Ngomong-ngomong, by the way, anyway, yes, that's a part of transitional word. Tapi si by the way ini super casual ya, Bersenses. Jarang ditemui di tulisan. Jadi kita pakai di speaking. But that's a part of transitional word sebetulnya. Ngomong-ngomong, untuk basa-basi aja. Cuman kalau dimasukin kategori ke sini, I'm still not sure. Ya, Bersenses. Maksudnya masuk ke yang mana nih si by the way. Gitu karena itu apa namanya jarang digunakan juga sih untuk ini ya in purpose of academical language gitu. Oke. Surely, Certainly, tentu saja itu penekanan juga Sister Bora ya. Precise. Surely, yes, certainly kan bisa gitu ya. Apa? Of course gitu. Certainly atau surely, surely ya, surely kayak gitu. Surely, tapi it's a part of answer sih menurut Bro Sep, jadi kayak jarang digunakan juga gitu untuk transition word. berarti Kasih transition Mister word ini kalau yang dalam paragraf biasanya yang pakai apa? kalau dalam paragraf untuk emphasize kah, Writing. Sister Bora? Writing. Yes, kalau untuk emphasize transition word kita pakainya in fact ya. In fact, koma Kan bisa misalnya, kayak gitu. kan biasanya kan kita menyusun jurnal gitu ya, itu kan formal banget ya. Betul. Itu berarti kita pakai in fact. Betul. Bahasa-bahasanya indeed atau in fact gitu. Ini ada beberapa transition word lainnya ya. Nanti Bruce coba kirimkan ke Bruce sources lain yang lebih banyak contohnya. Jadi bukan cuma ini. Kalau ini kan hanya beberapa ya yang paling umum digunakan. Bruce nanti coba kirimkan yang versi lebih komplitnya. Nanti Kalau silahkan berarti untuk kalau conclusionnya berarti ini sering kan di jurnal juga. Itu berarti yang itu ya, yang conclusion, in conclusion itu ya yang dipakai biasanya. ya bisa in conclusion, bisa in summary, bisa gitu ya, in brief. Kalau in brief ini kan singkatnya ya. Gitu. Jadi untuk menyimpulkan juga suatu poin. So that's Karena the kan memang sometimes di artikel itu ada yang boleh, ada yang kayak nggak boleh gitu. iya Sometimes itu benar-benar. kita bingung pakai yang mana kan. Apalagi kalau yang translate pakai Google. Iya Itu kan? Google Translate bersenses itu sangat tidak direkomendasikan kalau kita memang mau nulis benar-benar ya untuk journal purposes ataupun academical purposes lainnya atau professional purposes lainnya. Berusaha akan Kalau dari sarankan. Mister, ada nggak kayak selain Google kalau untuk kita menulis di artikel yang menggunakan misalnya satu itu kan bisa ada Google, nah selain itu Iya. ada nggak sih dari Mister yang mendekati ketika kita menulis satu tulisan gitu? Use Ya, Grammarly Grammarly oke, and bagus juga. paraphrasing too. Tulis Ya. dong di di obrolan Boleh share bersentis silakan ya kalau ada yang punya resources lain yang di wajah chat AI box. ini. Oke, Brosep bisa sarankan ini sih kalau dari Brosep. Ya. Tapi ini extension sifatnya Brosep. Dia hanya so far ya, setahu Brosep dia namanya DeepL. DeepL ini tuh dia ada di Chrome extension aja kalau nggak salah. Jadi kalau untuk Safari kan belum ada sih. Brosep juga coba cari, belum nemu ya untuk extension DeepL. Itu bagus, lebih akurat. Yang DeepL itu ya, Mister ya. Browser Agak memang lebih bagus kalau dari mbahnya. Iya. You can try to use that kalau untuk writing purpose. Jadi kayak tulis bahasa Indonesianya nanti muncul versi bahasa Inggrisnya yang lebih oke kualitinya. Dari segi grammar gitu ya. Hold on, besok tadi mau nge-share additional resources. Oh yang ini. Oke, besok coba share ke ini ya, ke grup resources linknya. Ini versi yang jauh lebih banyak contohnya supaya kita tahu yang lain juga. Drop data. Oke. Bersensis dari
beberapa file writing yang udah dikirim, ada yang mau dijadiin sampel untuk ini nggak? Kita analisis bareng-bareng sekarang. Yang punya siapa kira-kira? Ada yang mau Saya dibuat boleh. sampel? Punya Bro Lucky. Oke, mantap. Sebentar, saya kirimkan dulu additional resource-nya ya untuk transition word. Supaya ini. Wait. Okay, there you go. Please access it. Hmm. Oke, nah ini kan di PowerPoint atau di module bersenjata topik setelah penjelasan main topic barusan mengenai transition word ini kan speaking practice ya. Buset izin untuk alihkan ke analysis bareng-bareng, oke nggak kira-kira? Supaya apa namanya kita lebih bisa notice contohnya kayak gimana gitu. Untuk Is that pembelajaran fine? boleh, Bro. Aman ya? Untuk pembelajaran boleh dibuka, Bro. Oke. Sebentar, punya Bro Lucky yang tentang jobless ya. Betul, jobless. Okay, let's see ya bersentis ya. This is Bro Lucky's writing about jobless in the previous assignment. Okay. Jobless. Kita coba lihat di sini ya. Please wait, bisa open dulu filenya. Nah, kebetulan punya Bro Lucky ini oke sih. Contains 4 paragraphs ya di sini. Alright. Silakan sambil minum bersetis ya, sambil ngemil biar nggak ngantuk. Karena kalau nggak kayak gitu ngebahas topik seperti ini pasti cukup text energy ya. Okay, so this is Bro Lucky's writing about jobless atau apa Bro Lucky? Pengangguran. Nggak ada kerjaan, Without Bro. hesitation ya, without hesitation bilang ininya. Oke, sebetulnya ada other options atau another words untuk bilang jobless yang pernah saya kasih tahu bersentis unemployed gitu ya. Unemployed. Iya, unemployed atau unemployed sih gitu. Tapi nggak apa-apa jobless let's say gitu ya. Pengangguran. Coba bersensis kita analyze bareng-bareng di sini. Kira-kira ada nggak transition word yang dilampirkan di writing assignment-nya Bro Lucky gitu ya. Well, kita coba lihat terlebih dahulu. Di sini ada 4 paragraphs, okay? Ada 4 paragraph. The first one is, the second, the third, and the fourth. All right. Okay, is there someone of you who'd like to read the first paragraph of it? I wanna. Suripa boleh, silakan. Okay, jobless. Jobless is a condition of people have no job as a source of livelihood. I don't know. To fulfill the daily life need for themselves and their family. Jobless has been main problem in our country since the last 5 decades. Government have the main role they have to responsible to solve the problem of jobless. Nice. Oke, bersense sampai paragraf terakhir ini, kira-kira ada transition word nggak di sini? I don't think so, bro. Belum ada, ya. Not really. Nggak apa-apa, Bro Lucky, karena tidak setiap sentence harus ada transition word. Kita coba, kita cuma mau analyze aja, kira-kira ada nggak di sini gitu ya, si transition wordnya. Oke, nice. Thanks, Sis Rival, for reading it. The second paragraph, ini yang paling panjang. Ada yang mau coba baca lagi nggak kira-kira? Can I? Can I? Sis, siapa nih? Sis Riana kah? Yes. All right. Rika. Hold on a second, Sis Riana. Berusaha coba. Sis Riana atau Sis Rika barusan? Rika. Riana, Of dulu. us. Both of us. Sorry. Sis Rika Kinanti. Sis Rika join di menit berapa tadi? Barusan nggak notice, sorry.
Menit berapa ya? A little bit late tadi. Okay, that's fine then. Karena Bro Sep tadi di awal notisnya si Srika apa namanya? Yosepa yang join dulu ya. But that's fine. Come on, Sis Rika ya. Sambil dibaca, sambil lihat. Kira-kira ada transition word gak di sana? Let's go. Okay. Many factors cause jobless happen. The first factor is creativity and innovation of population. The most of population in Indonesia is educated to live depend on companies. Education in the schools or universities have purpose to graduate students to be worker in companies. The student didn't educated to be independent person who create work filed and innovated. The second factor is the skill of school or university graduates are not ready for use. Mostly, young people in Indonesia study in senior high school. When they graduate, didn't have skill, while companies need people who have special skill as the type of companies. The government provide the senior high school more than vocational school. The third factor is the lack of investors, both domestic and foreign, who invest in Indonesia. The lack of investor caused imbalance between work filed and job seeker. All right, good. Nice. Bruce and Sis. Coba, kalau di second paragraph ini, ada nggak? Banyak Yes. sih sebetulnya. Yes. Mostly Yang mana aja? yes. Coba, yang mana First, aja? second, While. third. Oke, The the While. first, mana tadi? The word of mostly. Yang ini ya. First. Satu, the first. Kemudian? Second. Mostly. Mostly, oke. Ini berarti masuknya apa nih? Transitional wordnya mostly. What do you think? Kebanyakan, Emphasize. ini kan kita ingin, yes, you're right, Kebanyakan. emphasize. Kita ingin Yes. menekankan bahwa kebanyakan anak-anak muda gitu ya. Nice. Oke, next. Yang mana lagi tadi? The third. The third. Yang mana sih the third? The second Second dulu. ini ya, ada the second dulu. Terus yang the third-nya mana sih? Oh ini. Aduh, mata The berasa. third. Oke, the third. Well, ada lagi nggak kira-kira? While, Dok. While masuk While, nggak, Bro? that's a part of While. ini ya, bro Oh, no, Lucky. That's bukan ya. not transition word. Oke, Kata sambung ya. betul, that's conjunction. Kalau both itu bukan juga ya, Bro? Keduanya ya. Nah, that's not a part of Both. transitional word ya. Oh, oke. Okay. Jadi ada the Who- first, the second, mostly, the third. Oke, coba berusaha ini. Siapa tahu ada yang di akhir atau di tengah ya, bersensis ya. Jangan lupa. Kalau cost. Menyebabkan ya, yang ini ya. Mm-mm. Okay, cost imbalance. Transitional Yes. word. In the first sentence juga ada cost. Iya, yang manufactured cost jobless happen. Kalau kita refer ke yang tadi bersensis ya. Di sini juga kan sebetulnya ada salah satu transitional word yang dia cause atau purpose gitu ya. Gitu. In view of, due to. So actually, to the best knowledge I know ya, cost yang tadi di sana tuh that's not a part of apa namanya transition word karena dia langsung menunjukkan resultnya. Sedangkan di sini kita ingin melihat apa namanya sambungannya gitu ya atau transisi ya bersenses gitu. Kalau yang due to baru sih. Kayak tadi resultnya as a result cost apa namanya menyebabkan gitu ya. Oke, coba kita lihat lagi bareng-bareng di sini. Oke. Well, berarti untuk second paragraph udah aman ya. Both the mistake, the lack of investor cost blah blah blah. Oke. How about the third? Coba di sini ada siapa? Thank you ya Sis Rika tadi untuk yang second paragraph. Sure. Oke. So, kita lanjut ke Sis Alice dulu ya, baru ke Bro Murteza. Sis Alice. Okay, bro.
Okay. The government need to develop the long-term plans to fulfill the need of work field for Indonesian population. The planning must involve many ministries to work together across sectors and programs to create the balance among population development, number of workforce, availability, employment opportunities, type of work skills, and population ability to become entrepreneurs, maintaining stability in political life, increasing increasing investors and so on. This Good. collaboration must be focused on reduce the jobless rate. Well, thanks, sister. So, what do you think, brothers and sisters? Untuk yang third paragraph ada nggak kira-kira And so on. And so on. untuk transition wordnya? And And so on. dan On. lain gitu ya. That's a part of yang tadi. Coba. Berarti maksudnya dia ke transition word yang mana, brothers and sisters? Example. Add on. Yes. Add on atau example kira-kira? Add on. Example. Add on, bro. Add on, example, Add on. masih ada perdebatan ya di antara itu and so on dan seterusnya. Oke, add on ini adalah penambahan. Meanwhile, example adalah contoh, gitu ya. Oke, kalau seandainya ada yang lebih mendekati, ini akan lebih ke Example kayaknya. Example. example. Like Oke, nanti kita coba detail. ini ya. Betul sih ya. And so on. Dan lain sebagainya. Oke. Bersih juga masih belum terlalu yakin ya kemarin ya. Oh, ini. So on di sini udah jelas ya. Betul ya. And so on, add on, bro. Dan lain sebagainya. Yes. Walaupun dia nggak disebutin ya, bersentis ya. Maksudnya kayak penambahannya apa. So on itu kan dan seterusnya. Gitu. Tapi itu berarti masuknya masih ke add on. And Saya on, kurang fokus add by the on. way. Ini udah jelas di sini. Okay, good. Bro Murteza, the last one. Coba. Last paragraph ya, by the way. Okay, kita lihat. Bro Murteza, are you there? Test. Can you please turn up the volume a bit? Ada bro, cuman suaranya kecil ya. Di browser yang lain kecil nggak suaranya? Yeah, Kecil, bro. kecil. Yes, small. Coba di turn up volume ya. Oke. Coba nggak apa-apa. Silakan bro dibaca. Soalnya agak dikencengin ya. Udah? Yuk. Try it. Jobless problem can be solved if the government is able to create cross-sector and program collaboration from all ministries to build the population independence in working and creating. The government must manage the wealth of resources owned by the nation and the state to facilitate the population Facilitate. so they can work to achieve their prosperity. Okay, nice. Thanks a lot, Bro Murteza. Okay, Brisbane says, how about the last one? Last paragraph. I mean, like, do you find any of transitional word there? Nemu nggak? Nothing. Jobless problem can No be one. solved and blah, blah, blah. Is able to create cross sectors. All right. Ya. Berarti yang ini tadi sebelum merahin. Sebentar. And so on. Okay.
Well, bros and sis, bro Lucky, especially ya to you in your writing assignment berarti contains segini transition word ya, which is ini sebenarnya udah lumayan banyak ya. Ada berapa nih? There are 5 transition words di sini. The first, the second, the third. Ini yang paling kentara ya. Berarti mostly ini transition wordnya apa bro sis? Di assignmentnya bro Lucky. Add-on. Type-nya. Add-on. Add-on mostly ya. 4 add-on and 1 Empathize. emphasize. Correct. Betul. Empathize. The first, the second, the third, and so on, plus mostly gitu ya. Contoh-contoh apa transition words yang digunakan di sini. Oke. Barangkali Bro Sinsis mau ngecek lagi pasca ini ya. Total yang ngirim writing assignments itu ke Bro Sep ada 9 orang. Terakhir itu Sisriana kalau nggak salah ya. Iya, Sisriana hari Minggu. Kalau bisa lihat di grup, lihat lagi ya untuk analisis, boleh silahkan. Nah, sebelum kita tutup, Brusep mau nunjukin yang tadi website Brusep share. Oke. Ini namanya yawast.com. Mengenai transition word. Kita coba penggunaan each of the transition word di sini ya. Contohnya seperti apa. Di sini Brusep, please take a look. Ya. That's why tadi Bruce bilang kalau contohnya ada beberapa di sini tambahan cause and effect, sebab dan akibat. Di sini ada therefore, maka dari itu, as a result gitu ya. Nah di sini so juga ada ternyata berarti cause and effect ya, sebab tadi ada so di akhir paragrafnya writing assignment-nya bro Lucky ya. So bla bla bla. Cuman so-nya emang adanya di tengah. Iya nggak sih? Berarti notice nggak tadi? Gitu. So in total there are 6 transition words. So berarti ini masuk cause and effect. Nah contohnya seperti ini ya. I'm tired. Saya merasa lelah. Therefore, maka dari itu I'm going to bed. Gitu. Tapi ini mostly di awal kalimat ya berarti contohnya ya. Kayak di awal kalimat langsung koma gitu. Oke. Nah, in other words, ini ada clarification, ada contrast, nah seperti ini. But, however, on the other hand, I'm not fond of fruit. Nah, ini untuk yang however, bersentis, ini bisa simpan di tengah kalimat, by the way. Bisa disimpan di tengah kalimat ya, untuk si however ini. Jadi contohnya kayak gini, I'm not fond of fruit. Kapital karena masih nyambung ke kalimat sebelumnya. I'm not fond of fruit, however, I do like bananas. Jadi ini bisa langsung menjadi satu kalimat kesatuan. Dan however-nya ini posisinya ada di tengah, bukan di awal ataupun di akhir. Ini contoh penggunaan transition word yang ada di tengah kalimat. Gitu. Oke. Nah ini ada example ya. Ada emphasize tadi. Most importantly, certainly, mostly, most of all, kayak gitu. Okay. Firstly, secondly, dan jadi silakan bersensus untuk coba lihat lagi ya, atau dibuka nih resources tambahan. Alright, so that's all about our tonight's topic, bersensus transition word. What do you think? Is it like this topic? Is this topic usable or essence to you, bersensus? Kira-kira esensial nggak topik si transition word ini bagi bersensus? Yes, definitely, bro. Very essential, bro. Very essential. Ya, kalau bersensus menguasai most types of this transition word, bersensus rasa akan lebih mudah untuk constructing sentences,
untuk membuat kalimat ketika speaking ataupun writing itu akan jauh lebih mudah. Karena kita punya kata penghubung dari satu statement ke statement yang lain gitu ya. So please learn it more with you there, okay? About the transition word. If you don't mind, please turn on the camera and let's do the groovy together. Besok topiknya tentang phrasal verb kalau nggak salah ya. Ya nggak sih? Jadi please come ya, karena phrasal verb ini juga nggak kalah seru dan pentingnya. Sama kalau udah ini tuh pasti nggak kerasa waktu ya. Besok juga ngerasanya kayak udah jam 9 lebih 10 lagi nih. Gitu. Oke, kita pakai immersive by the way. Mana yang bagusnya menurut saya? Nanti 2 jam bro pelajarannya bro. Bayarannya 2 kali nggak apa-apa. Kalau ini ya, kalau speaking partner aman mah oke gaskeun gitu. Well, so I guess it seems like in the classroom all of us. Bersensis yang lain silahkan open cam ya. So we can take a groovy together. All right, in 3, 2, 1. Just wait. In 3. Hold on. Kenapa ini? Nah, yuk. In 3, 2, 1. In 3, 2, 1. And cheers. Sorry, bersensis. Sorry. Yuk. In 3, 2, 1. Cheers. Have a good night with you ya. Please take a proper rest, Bruce and Sis, and see you again tomorrow evening. Bruce nanti bakal share polling untuk di vote ya. Jadi silakan vote untuk hari pengganti kelas kita yang kemarin kelewat. Okay? On the group. Okay. Well, that's you, all. bro. Thanks a lot and have a good night to you all. Thanks a lot. Thank you. Good night. Bye.